Hallelujah, 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 hallelujah. Ura bandala rabani biri 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 bara 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 bara. Ura bandala rabani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumharo Pidram, 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 Dhanya Tumharo Pidram. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Ura bandala rabani khara vakramana kala rabani biri 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 bara 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 bandala rabba. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pidram, 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 Dhanya Tumharo Pidram. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ida ravani kharavat pramana daravandala ravani biri 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 bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pidram, 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 Dhanya Tumharo Pidram. विराजमान कराज प्रभुमान करो प्रभुमान करो दब तुम्हारा पवित्रनाम और धन्यवाद 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कलिया चिरकाल समारोह उदारवाणी खार वर्षा करवंदल रवाणी दारवंदरमा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें सबल सृष्टि वर्तन आदि कर्ता प्रभु निखार वंदल स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठे तुम पूर्वर कौन से स्तर निमित्त नहेला तुम तारे मध्य नहिब उदारवाणी खार वस्त्रवाणी काला रवाणी आदारवा Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy, 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 holy. प्रभु जो मैंने तुम निकटवर्ती हो तुम समान निकटवर्ती होता तुम निकटवर्ती मनुष्य मंगल के हालेलुया हालेलुया जो स्थान मध्य दुई बा तीन जन एकत्र होते तुम नाम तुम्हें से स्थान उपस्थित थाओ प्रभु एवं दुई जन लोक एक मन जहाँ किसी मागमती ता मध्य तुम्हें दी थाओ पूरा बाबा शवानी खाला रवानी खार बंदाला रवा हालेलुया हालेलुया आकाश पृथ्वी लो पाइयो तुम्हारा वाक्य समूह धापी लो पाइयो नहीं तुम वाक्य मध्यामान कर तुम्हें प्रमाण सिद्ध करियो चप्रो निखार वर्षा निखार रवानी आधारवा निखार बंदाला रवा যত্নের অন্বেষণ করিবার দ্বারা তোমার উদ্দেশ পাইয়া পাই তুমি আমাকে দিয়েছ হালেলুয়া 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 হোলি 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 অনেক প্রভু উত্তম মহৎকর্ম মান তুমি সাধন করিয়েছ প্রভু আমার প্রেমানক দ্বারা মধ্য আগামী সময়ের মধ্যে তাহা তুমি সাধন করিব প্রভু হোলি 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 তেণু আমাকে বিশ্বস্ত ভাবে তুম সহিত লাগি রহা পাই সাহায্য কর ধৈর্যর সহিত তোমার অপেক্ষা করা দয়া কর ইরা বাবা শাখালা রবানি খারা বান্দালা রবা সর্বান্তকরণে তোমার বিশ্বাস করা দয়া কর এবং নিজের সুবিবেচনার আয়োজন করা তুমি অনুগ্রহ তারাবানি খারা বা সাবারা খারা বান্দালা রবা যিশু নামর দয়া কর দয়া কর দয়া কর দয়া কর বিশেষ করে আমাকে পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হওয়া তুমি অনুগ্রহ কর সদা সর্বদা এবং অভিষেক ক্ষেত্র উজ্জ্বল বিনষ্ট হোক Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Jisungkar hamar daya karo. Aman karo sabadana sabu tumani kadre subdai ho. Sunilo dhanyavad di Prabhu Jisungkar hamari prarthana karuchi. Amen.
आहे विश्व करता बारे मर दयारे नवा अनुभव प्रियम जीवन नवा अनुभव प्रियम जीवन प्रभु हे तब आगमनरे आहे विश्व करता बारे मर दयारे
praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Uda ba 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 shaba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra. Uda banna la ra ba ni ra ba na la ra ba na la ra ba na la ra ba na kha ra ba na la ra ba. Uda ba tra ma na la ra ba na la ra ba ni biri 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 ba ra 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 ba. Holy, 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 holy. Hosanna, 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 Hosanna. Mahan, 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 mahan. Mahan, Patan, Shakala, Parameshwar, Shravan, Khala, Shravan, Khala, Rama. Ilavat, Ramana, 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 Ramani, Biri, 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 Bara, 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 धन्यवाद 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 होली 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 शिवा बा 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 उगा बंदा ला रमली खार बंदा ला उगा बा 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 शमा ला बा 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 होली 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 धन्यवाद 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पैजनाम 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 उदारबनी खारब शबर कल रवना दरबंदल रवना दरबंदल रवना दरबंदल रवना दरबंदल रवना दरब शबरी बिरी बिरी बरबा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Lord, we praise and give the glory. Hallelujah. Sabani bidi 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 bara 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 bandalla raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hosanna, 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 Hosanna. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Ura baba shamana khara batramana dara bandala rabani biri 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 bara bandara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 उदारबानी खाराबा शाकाला रबानी बाराबा उराबा बाबा 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमने कर पाए क्या। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमने कर पाए क्या। ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे हालेलुया 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 ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो होली 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 कितना महान, देखो कर पाए क्या। यार इच्छा हुई प्रार्थना करोगे। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुम्हारो प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें साहाय्य करी हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारवत्रा बरिखारा बंदा बत्रा सर्वदा ओ प्रभु तुम्हें समान होता प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु जे प्रतिकूल परिस्थिति रे तुम्हें हम सर्वदा गमन करिले मध्ये तुम्हें आमंकर संग रहिछ प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनि खाला बंदारी बित्रवा प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें सर्वदा तुम लोकमान को पाई ओ प्रभु आश्चर्य कार्य करि थाओ तेतिबाई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूजी हालेलुया 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 ओ प्रभु सेदिन तुम्हें सदरम शब्दनाम संगे चतुर्थ पुरुष ही रहिला मात्र तुम्हें सेमान को अग्नि रे परिवार निवृत्त कर नाही प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा हालेलुया निश्चय प्रभु आओ ताहा दुर्गम अटे तथापि प्रभु आओ तुम्हें से दुर्गम पत्र जाति और आमंत्र संगे हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारुवत बनि खाल बंदरवा धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम यदि परिचय तुम्हें आमन थारे प्रदान करिनो थांत न ताहले प्रभु आमे निर अवस्थान रे थांत हालेलुया 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 रात्रि दुर्बे प्रवास करि पारे मात्र प्राप्त करे आनंद देयछ प्रभु इसमें प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम ग्लोरी मजा तुम साधुमान को संगे ओ प्रभु को सुजोग प्रदान करिछ इसमें मजा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ग्लोरा बरा बरा निखाला बंदरवा हालेलुया 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 तुम्हें सत्य जीवंत वास्तव परमेश्वर हालेलुया तुम्हें पाप क्षमा करो शिष्य करी परमेश्वर ओ प्रभु नाउ से ओ पावलन को परि मध्य अनेक समय प्रभु विभिन्न विषय समाधान नथाय कि तुम अनुग्रह यथेष्ट थाय आ प्रभु तुम्हें बड़ शक्ति दे आ तुम्हें साहाय्य करि था हालेलुया ओ जे परिशोधि को मध्य तुम्हें पर्यंत से प्रकार साहाय्य करि था हालेलुया ग्लोरा बंदा मानि खाला बरा बत्रा हालेलुया ओ प्रभु चलिया पाई मध्य सीधा मात्र तुम्हें ताको आश्चर्य प्रकार परिचालित करिछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दे हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मा निखाला बंदा बत्रा मनुष्य खारुवत हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें निश्चय नो प्रभु तुम लोकमान को पाई आ तुम्हें स्थान प्रसन्न रख जाइछ प्रभु आ से कार्य संपूर्ण है प्रभु तुम लोकमान को नहीं जीव जोटा क्षुधा प्रेशर रोग व्याधि कौन सी भी अभावना ऋण
कारण कौन सी विषय नहीं प्रभु हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु ग्लोरी 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 होसाना 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्हें समस्त कार्य ओ प्रभु तुम्हें सुंदर भाव में करिथाओ तुम इच्छा अनुसार करिथाओ तुम इच्छा बाहर कौन सी विषय होई न थाई प्रभु सेदिबाई मध्य प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम दास मध्य ओ प्रभु अनेक प्रकार भाव में ओ प्रभु तुम जान प्रश्न करी मन जगह आहत करी ओ प्रभु तुमर कार्य रे पर्यंत लगाई आसे प्रभु एवं प्रभु समस्त विषय तुम साधन करिया पई आसे मनस्थ करिया चंदी तेणु प्रभु तुम जानो प्रभु तुम इच्छा कौन सब हालेलुया हालेलुया ताको जाम परिवार समस्त विषय पाई तुम इच्छा कौन आ तुम्हें प्रकाश करी तुम्हें गुण नित्य महिमा नित्य हो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदवा निखाल बंदारी बिचा निखाल बंदवा प्रभु ओ प्रभु मंडली समपर तुम करुणा करो दया करो अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु सब समय सर्वदा समान भाव में प्रभु आचरण करिया तुम्हें सहायता करो प्रभु तुम्हें दया करो विशेष विषय में दया करो प्रभु अनुग्रह करो निश्चय प्रभु अत्यधिक ठंडा निश्चय होइछि प्रभु ओ प्रभु अनेक समय ओ प्रभु व्यस्त विचलित मध्य लागुछि मात्र प्रभु तुम्हें पर्यंत सहायता करछ आगको मध्य तुम्हें सहायता करियो बोली तुम नाम को धन्यवाद दे प्रभु जो माने विभिन्न असुविधा आसी पारनाती सेमान को मध्य में सहायता करो ओ प्रभु तुम गृह को आसीबा पई हालेलुया ग्लोरा बंदवा निखाल बंदारी बिचा मनुष्य खाड़ी बतवा जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु ओ प्रभु तुम राज्य वृद्धि पाओ ओ प्रभु आ तुम्हें कार्य करो प्रभु आ तुम दक्षिण हस्त मध्य कार्य करूछि प्रभु ए पर्यंत तुम नाम धन्यवाद दे तथापि तुम प्रकृत लोक मान को आ तुम्हें उठाओ उठा प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाल बराबर प्रभु ओ प्रभु तुम दासन एवं परिवार ओ प्रत्येक जय कर प्रभु अनुग्रह करो जो मध्य प्रभु दिन रखाई तुम सेवा उपासना पाई प्रभु आ तुम ताको मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाल बंदा ओ प्रभु ईश्वर को प्रेम अंतर मध्य रे ओ प्रभु से पूर्ण भाव रही प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया सेई पवित्र आत्मा को द्वारा प्रत्येक को तुम्हें परिचालित करो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम दास मध्य पवित्र आत्मा को द्वारा ओ प्रभु वाक्य दे प्रभु आत्मा मन को प्रदान करो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदवा अमन के जन को प्रेरणा आत्मसजन प्रत्येक मत में दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया ओ प्रभु सारा जगत रे अराजकता विभिन्न स्थान रे केवल अशांति प्रभु कोन स्थान रे शांति नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया मात्र प्रभु तुम्हें करो मो निजर शांति तुमको देई आवछे जा जगत तुमको देई पार नहीं प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया धन्य प्रभु धन्य तुम नाम हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु अनेक विजेता माने ओ प्रभु सुना आसुचंदी मात्र प्रभु अनेक प्रकार सुस्थ है आ प्रभु आनंद प्राप्त होचदी मात्र प्रभु संपूर्ण भाव में फेरी पारनांती एवं तुमको धरि पारनांती बाप्तिस्म नहीं नांती प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खालबतवा प्रभु तुम द्वारा अभिजात्य माने मध्य अनुग्रह पाइबे जहाँ मध्य वाक्य लिखा अछि हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कारण जे देश में वास करछु को प्रकार परिस्थिति दे प्रभु तुम लोक माने मध्य जाउछन ता मध्य तुमे जानो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया प्रत्येक मध्य सहित परमेश्वर प्रभु तुम्हारी शक्ति दियो तुम्हारी सामर्थ्य दियो प्रभु हालेलुया 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 जो प्राप्त करने सेवा कार्य मध्य तुमते समर्पण करछि तुम आत्मा द्वारा परिचय करो ये सब ने गौरव तुम हो प्रभु एक तो निवेदन के प्रभु यीशु को नाम में मांगो तुम दानिएल 5 पर्व बाईस पदरु 31 शेष जाए मु पढ़ुछि आउ बेलशस्सर तांगर पुत्र जे आपण ए सब जानिले हे आपणा अंतकरण नम्र करि नाहंती मात्र स्वर्गर अधिपतंग विरुद्ध रे आपण को उन्नत करि अछंती और तांको गृहर नाना पात्र आपण सम्मुख को अणा जानते आपण अमात्यगण आपण पत्नीगण आपण उपपत्नीगण से सब पात्र द्राक्षरस पान करि अछंती पुणी रूपार सोनार पितलर लुहार काठर और पत्थर जो देवगण देखती ना कि शुणती ना कि जानती ना सेमानकर प्रशंसा आपण करि अछंती पुणी आपणकर निश्वास जहाँकर हस्तगत आपणकर सकल पथ जहाँकर अधीन आपण से परमेश्वर गौरव करि नाहंती एही समय तांको निकटरू हस्तर अंश प्रेरित हला आउ एही लेखा लिखित हला पुणी जहाँ लिखित हला ताहा एही मिने मिने तकेल उपारसी
यार अर्थ यही मिने परमेश्वर आपण राज्यर गणना करियछंती ओ ताहा शेष करियछंती तकेल आपण निक्ति तौला जाइछंती ओ उणा देखा जाइछंती पीरस आपण राज्य विभक्त हुई अछि आ मादी और पारसिक मानक दत्त हुई अछि सेतबेले बेलशस्सर आज्ञा करन्ते लोक माने दानिएल को बैगणिया रंगर वस्त्र पिंधाइले और तांकर कंठरे सुवर्ण हार देले और से जे राज्यर तृतीय कर्ता हेबे तांको विषय यह घोषणा कले से राति कलदे मानकर राजा बेलशस्सर बद्ध करागला पुणी मादी और दारियाबस राज्य प्राप्त होला से समय तार प्राय 60 वर्ष बयस होइथिला हाँ से समय तार प्राय 62 वर्ष बयस होइथिला गत काली जाए मु जो सीरीज अनुक्रम कही ता 20टा सीरीज 20टा अनुक्रम आज यहाँ 21st 21टी अनुक्रम 21st सीरीज हु इज लाइक दानिएल को परी किए अच्छी प्रकृति दानिएल जीवन स्वतंत्र आउ से विशेष स्थान प्राप्त होती आउ प्रभु राज्य रे प्रभुंकर विशेष लोक मान मध्य जहां विषय लिखाई प्रभु दूत गाब्रिएल आउ संबोधन करी बारंबार करी हे सदा प्रभु अति प्रिय पात्र दानिएल मोस्ट बिलवड ऑफ गॉड तेबे यही प्रकार कथा क्या कह जाए ना जीवन आर कार्य सब बेले आउ यूनिक होइकी रही अद्वितीय होइकी सेपरी जीवन सेपरी कार्य आउ सबू अन्य ठारे सर्वसाधारण लोकों ठारे देखा जाए ना ये जहाँ मु पढ़ी ता एपरी गोटे विषय से बेलशस्सर राजा थिबा समय परमेश्वर गृहर पात्र सबू से जेरूसालेम बोहिकी नहीं गले युद्ध करी आउ से पात्र सबुरे से राजा तांकर पत्नी उपपत्नी माने राज कर्मचारी माने से मद्यपान कले आउ से काठ पत्थर सुना रूपा इत्यादि रे आउ निर्मित देवता मानकर प्रशंसा कले आउ से समय से राजगृहर गोटे कांथरे मनुष्यर हस्त आकृति आसी किछि लिखिदेला आउ ताकू देखी से राजा अतिशय भीत कंपित हला आउ से आज्ञा कला जेपरी कौन लिखाला से विषय पढ़ी तार अर्थ तांको कुहा जीव किंतु कौन सी लोक ताहा करि पारले नाही तांको देश रे थिबा समस्त विज्ञ लोक माने मध्य केही ताहा ज्ञानी पंडित माने केही ताको पढ़ी पारले नहीं तार उत्तर करि पारले नाही शेष में दानिएल को डकागला आउ से राजा दानिएल कहले मु जाने मु सुनी तुम विषय स्वप्न दर्शन रसव अर्थ कहवा संदेह भंजन करवा ज्ञान तुम ठारे अछि पवित्र देवगणर आत्मा तुम ठारे अछंती ए प्रकार कथा बारंबार तांकु कुहागला से विजातीय लोक थिबा हेतु से ठीक भाषा रे शुद्ध भाषा रे कहि पारि नांती कहले पवित्र देवगणर आत्मा तुम ठारे अछंती किंतु माने नितांत गोटे भिन्नता स्वतंत्रता दानिएल को ठारे से राजा आउ तांक लोक माने लक्ष्य कले आउ ताहा निश्चय परमेश्वर आत्मा पवित्र आत्मा छड़ा आउ किछि नुहे कारण जोसेफ को से राजा फारो कहते यहाँ ठारे परमेश्वर आत्मा अछंती प्रकृत जो माने जो मान ठारे परमेश्वर आत्मा पवित्र आत्मा अछंती जो माने प्रकृत ईश्वर आत्मा प्राप्त आउ आत्मा परिपूर्ण से माने जे भिन्न समस्त ठारू यह निश्चय आउ गोटे समय ताहा प्रकाशित निश्चय हम कारण लेखा प्रभु यीशु कहले जहाँ प्रकाशित न हब
एपरि गुप्त विषय किसी ना जदि परमेश्वर मनुष्य मान मंद विषय गुड़ाक प्रकाश करेंगे समस्त सम्मुख में जहाँ से करने चाहती ना मनुष्य मनुष्य को निजे दुख देवाई अपमानित करने प्रभु चाहती ना कि लिखा आम पाप आम मंगल निवारण करे से पुणी लिखा हो मेघ न्याय कुहुड़ी न्याय आम अधर्म मार्जना करती से किपरि भाव दोष धरिवे किंतु तार अर्थ यह नहीं जे परमेश्वर सब नीरव हे जेपरि प्रकाशित वाक्य लिखा हो आमे ताकू तार व्यभिचार कर्म मन परिवर्तन करने को समय देले हैं से मन परिवर्तन करूना तेणु ताकू आमे शଯ୍ୟାଶାୟୀ करियो आ तार संतान मान को महाक्लेश पकेबू से मंडलीगण जानवे आमे कर्मानुसार फलदाता तेणु प्रभु दीर्घ सहिष्णु होकर अपेक्षा करिथांती मनुष्य मान ईश्वर विषय भय आ प्रेम से खोजती जेपरिक से आम मंगल करेंगे तो लिखा हो चक्षु पृथ्वी चारिआडे एणे तेने दौड़े प्रति जार अंतगण सिद्ध ता पक्षे आप बलवान देखा प्रभुंर चक्षु आम को भी निरीक्षण करे चारिआडे देखा समय अप्रभु देखते ना आर अंतगण सिद्ध ना चक्षु आउ क्या पाक चल जाए आउ क्या देखती आर अंतगण भी सिद्ध ना जहाँ प्रति सिद्ध देखती से कार्य करती दानिएल अंतगण को सिद्ध देखिले आउ प्रति एपरी महाकर्म कले जे महत्कर्म कले सिंह मान मुख को बंद करने से दूत को पठेदेले तत्क्षणात् किंतु से सिंह माने दानिएल जो अपवादकारी थे विरुद्ध जो मैंने षड्यंत्र करते से राजकर्मचारी माने स्त्री माने पिला मान को पकड़ा मात्र के सिंह गर्त से सिंह गर्त तलकू से पहुंचा पूर्वर सिंह माने अस्थि चूर्ण कले एते भयंकर भाव से सिंह गुड़िक से विदीर्ण करी किछि अस्थि बा तांकर मांस किछि रखिले ना से विदीर्ण करी से भोजन कर देथिबे से सिंह माने संपूर्ण निरव दानिएल किछि करि पार नांती प्रभु तांको दूत पठिछथि आज भी प्रभु दूत माने अछंती से दानिएल को रक्षा करिथिबा प्रभुंकर दूत आज मध्य अपेक्षा करुथे प्रभु मते गोटे आज्ञा दियंतु मु जीवी आ मु एपरि संकट समस्या विपद रे पड़िथिबा प्रभु लोक मान को रक्षा करी कहे प्रभुंकर आज्ञा को से दूत अपेक्षा करिके थिबे अनेक प्रभु ठारे प्रार्थना करुछन्ति विनती करुछन्ति रोदन विलाप भी करुछन्ति मात्र निजर अंतकरण सिद्ध देखि पारु नांती तेणुकरी प्रभु आज्ञा निर्गत हुए ना तांका वाक्य केबे अन्यथा हबो ना 7 थर अग्नि परिष्कृत रूपातुल्य कि दानिएल को परि किए अच्छे आज भी यही आह्वान आम को प्रभु देवाई चाहूँगी तुम्हें कौन दानिएल को परि हो पारिबो ताले तांको पई जो कार्य है तुम परि कार्य हो पार जेहेतु ईश्वर मुखापेक्षा ना बा कौन से अधर्म ना आउ कहीं जो से लेखा पढ़ी पारना दानिएल आसिले से लेखा पढ़िले कहले मिने मिने तकल उपार्सिल कहीं ताहा पढ़ी पारना राजा घोषणा करते जे कहीं पढ़िबो ताकू किपरि भाव पुरस्कार देवे सम्मानित करेंगे जने लोक मिलला ना केवल गोटे लोक से है दानिएल आउ से पढ़िले आउ तार अर्थ कहले मिने मिने तकल उपार्सन अर्थ आपण तौला जाइछन्ति आउ आपण उणा पड़िबार देखा जाइछन्ति आउ परमेश्वर आपण राज्यर गणना करिछन्ति ता शेष करिछन्ति आपण तौला जाइछन्ति उणा पड़िबार देखा जाइछन्ति आपण राज्य विभक्त होइछि मादिय पारसिक मान दत्त होइछि कौन से लोक ता पढ़ी पारि नांति जगतर कौन से ज्ञानी करिबेन एपरि शक्ति सामर्थ्य प्रभु आपण लोक मान को दियन्ति विश्वस्त लोक मान को से दियन्ति आउ से भाव से नबुकदनेस्सर राजा समय मध्य से जो स्वप्न देखले तार अर्थ कहवाई कहले से पुरस्कार इत्यादि घोषणा करने कौन से लोक कही पारे ना राजा बहुत असंतुष्ट आ विरक्ति क्रोधान्वित ही कहले और निर्दिष्ट समय दे आ मध्य जदि से स्वप्न अर्थ कही न पारे देश में समस्त विद्वान ज्ञानी पंडित मान को बद्ध करा शेष से गभीर विषय दानिएल आउ तांकर बंधु माने
प्रभु को निकट प्रार्थना कला पर दानिएल को निकट में प्रकाशित है आउ दानिएल गले राजा सम्मुखें से स्वप्नर अर्थ कहीदे आउ एतद्वारा राजा आज्ञा करी तांको उद्देश्य रे धूप उत्सर्ग करने कहले उबुले तांको आउ प्रणाम कले एवं एहीपरि भाव में बाइबल लिखा होची दानिएल 6 पर्व तार 28 पद रे शेष में यही रूपे दानिएल दारियावर्षर राजत्व काल रे और पारसिक कोरसर राजत्व काल रे भाग्यवान हेले इंग्रेज शब्द भाग्यवान परस्पर से उन्नति प्राप्त है आ बाइबल लिखा होची उन्नति सदा प्रभु ठारू आसे जदि आमने चाहू उन्नति आम जीवन रे प्रभु उन्नति दियंती मन रखा हम ताहा प्रभु ठारू आसवा दरकार ठीक भाव भूल भाव नहीं अन्याय रे नहीं मनुष्य मनर चिंता जेकोसी बाटर आम उन्नति पाई मंगल जमी आम आसो आम भल हम से भूल विषय आसीज से आम शारीरिक स्वभाव प्रभु चाहू न आम मस्तक करने आम जबरदस्त मस्तक हाँपाई चाहिए सदा प्रभु आशीर्वाद धनवान कर दुख जोग करते नहीं प्रभु चाहू न आम धन दवाई आम धनवान हाँपाई चाहिए भूल विषय ताले कारण आम मन ख्रीष्ट जीशुंकर मन परी हवा दरकार प्रत्येक जीवन प्रभुंकर भिन्न भिन्न चिंता लक्ष्य आ उद्देश्य रही तेणुक प्रभु जीशु शिष्य मान मनोनीत कले आह्वान कले से सर्वस्व त्याग करके पितर आम आप सर्वस्व त्याग करमी आम सबकि पाइबा भी चिंता करा यहाँ आम शारीरिक स्वभाव प्रभु लोक मान देखा हम से जीवन शेष गति प्रति दृष्टिकर लिखा प्राचीन माने आ जो मैंने ईश्वर वाक्य सब तुम कहते जीवन शेष गति प्रति दृष्टिकर तेणु आम को सेपरी हवा आवश्यक तथापि प्रभु जो चाहती कार्य करती ताको तो के अन्यथा करि पारंती नहीं दानिएल को सहित बंधु माने से पदोन्नति करागला जेपरी दानिएल से बंधु मान से क्वालिटीज देखागला हननीय असर्य मिसाएल जो मानकर नाम को नबूखदनेस्सर राजा बदली दे अन्य नाम से देइथिले शद्रक मेशक अबेदनगो कही किंतु से ओरिजिनल नाम हननीय असर्य और मिसाएल दानिएल को मध्य आउपरी देवतार नाम अनुसार बेलशस्सर कही नाम देइथिले उपाधि देइथिले ठारे श्रेष्ठता देखी ये माने प्राय गोटे कैटेगरी तथापि दानिएल बहुत ऊर्ध्वरे एपरी विशेष कार्य बंधु मान से अग्निकुंड किपरि भाव से उद्धार पाइले ईश्वर पुत्र सदृश्य जड़े व्यक्ति से मध्य अच्छा से राजा चित्कार कर कहले आम बांधिक एम पकेलु से अग्निकुंड में 7 गुण उत्तप्त करी किंतु मु देखुची चतुर्थ पुरुष एम समस्त मुक्त ही बुलूं बंधन नहीं अग्निर कौन प्रभाव से नहीं आ चतुर्थ पुरुष देवपुत्र परि देखा जाउछंती प्रभु जीशु निजे ताहले से चित्कार कर डाकले परमेश्वर परात्परंकर दास माने बाहरी आस अग्निर कौन प्रभाव नथिला जो माने धरी सैनिक माने अग्नि पकेले से अग्नि झांसरे से मृत्युवरण करते किपरि लोक माने कौन सब क्वालिटी मान पाखे थिला लोक मानकर धर्म जीवन किपरि केमिति से जगत रे से बंचुछंती सत कथा से दानिएल कि तांग संगी माने मध्य बड़ प्रचारक नथिले बड़े बोलू नथिले प्रचार करिकि मात्र बाइबल रे तांको विषय दानिएल को नाम रे गोटे पुस्तक बाहरी गला आउ दानिएल को ही भविष्य वक्ता मान को मध्य से गणित हेले जने भविष्य वक्ता मान को पुस्तक रे से बाहरी गले आउ सेमान को कथा अनेक जुग जुग धरी शिक्षा दौरान प्रचार करुछंती परस्पर सहित कथबार्ता करुछंती आलोचना करुछंती केते उत्साह प्राप्त होछंती आ मो मध्य केते उत्तम विषयगुड़िक से जीवन रु बाहर करे लक्ष्य करे मु निजे उत्साहित हुए अन्य मान को उत्साहित करने
ଚାହେଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରେ କେତେଟା ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହି ୱାଜ ଗିଲ୍ଟଲେସ୍, ନିର୍ଦୋଷ ସେ ଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଫିୟରଲେସ୍, ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ଭୟ ତାଙ୍କଠି ନଥିଲା। ଡାଉଟଲେସ୍, ତାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ବା ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଟାୟାରଲେସ୍, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ବଡ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଯୋଉ କହିଲେ ଗିଲ୍ଟଲେସ୍, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ତେବେ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଉଠା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଆଉ କହିଲେ ଦାନିଏଲ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେ କଣ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁବିଧା ହେଲେ କରିବେ, ସୁବିଧା ନହେଲେ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଯିବ ମୁଁ ହଟିବି ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତାରୁ। ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବଳବନ୍ତ ନିଜ ଉନ୍ନତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଜଗତରେ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ସେ ସବୁ ଆସିବ। ଦାନିଏଲକୁ ସେୟା ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେ ଆସିଲା। ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହେଲେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହବ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଝରକା ଜେରୁସାଲେମରେ ମେଲା ଥିଲା ସେମିତି ମେଲା କରିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ନେତନ୍ୟାହୁ ତ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କରିକି। ଆଉ ଝରକା ବନ୍ଦ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଝରକା ଖୋଲା ଥାଇ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହେଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ମନ ହୃଦୟ, ତୁମ ସେବା ନକରି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି 30 ଦିନ ଯାଏ, ଯାହାର ଦରକାର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ କିଛି ଦିନ ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଯିବିନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ତୁମର ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଝରକାଟା ଖୋଲା ରଖିଥିବି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନରେ 3 ଥର କରି କରୁଥିଲି, ମତେ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିଦେବେ ତ, ରାତିରେ ସବୁ ତ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବେ ତ, ଦରକାର ଶୋଇବାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ କରିବି, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବି, ପାଟି କରିବି ନାହିଁ। ପାଟି କଲେ ସିନା ଶୁଣିବେ। କେତେ ଗୁଡାକ ଅପସନ ସେ ନେଇ ପାରନ୍ତେ, ନାହିଁ, ଖୋଲିକି ରଖିବେ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ମନ ନେଇକି ସେ ସଭା କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡିବାକୁ ପଡିଲା। କୋଉ ପ୍ରକାର ମନ ସେଇଟା? ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପାଉଲ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ଆମକୁ? କି କ୍ଲେଶ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଖଡ୍ଗ, କି ବିପଦ, ଆଉ କି ସଂକଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛ ସେ କଣ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ? ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠେଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାତି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟଲେସ୍, ଫଲ୍ଟଲେସ୍, ସିନଲେସ୍। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା, ପାପ, ଅଧର୍ମ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ।
ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦାନିଏଲ ପରି କର, ସେମିତି ହୁଅ, ଗିଲ୍ଟଲେସ୍ ହୁଅ, ଫଲ୍ଟଲେସ୍ ହୁଅ, ସିନଲେସ୍ ହୁଅ, ଆମକୁ ହବାକୁ ହବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖି ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିছে, ତାହା କଣ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ? ଟିକେ ଡିପଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହା, ଯାହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହବ, ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥାଏ ରିପିଟେଡଲି ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ଦୁଇଥର ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ, ଗୋଟିଏ ଥର ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଛୁରୀ ସବୁ ଲଗେଇ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଧୁଛି ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡକୁ, କାରଣ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ସେ ଛୁରୀ କାଟିଲାନି ମତେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ରକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯିଏ ଧରିଥିଲା ସେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ପିଲା ପରେ ତାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଲାନି। ଯେପରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ନି ଝାସରୁ ତାପରେ ମରିଗଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଅବାକ ହେଇକି ଅନେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ ଟାଇମ ଓଭର, ମୁକ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏଟା ତ ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିପରି ମତେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଦୁଇଟା ଗର୍ତ୍ତ, ମାନେ ବିକଟାଳ ହସ ହସି କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଶି ମରିବ ତମେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଏ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଗର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାଣ। ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବିଷ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ, ଛୋଟ ବିଷ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ। ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି। ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆସି ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁନି, ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉନି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କରୁନି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ହାଉସ ଭିଜିଟିଂ କରୁନି, ପ୍ରଚାର କଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ବୁଲିକି ଯାହା କରିବି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୁଁ କହେ, ଯାହା କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଠିକ ଭାବରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା କହିବି। ଏ ଗିର୍ଜା କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଡିପ୍, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ହବା ପରି ତୁଲ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିପରି ସେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ସାରା କଟକରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୋ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇକି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦଉଛି, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ, ସବୁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, କହିଲେ ତତେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ତୁ କିଛି ସତ୍ୟ ପାଇବୁ ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟରେ ଯିବା। ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଜଣେ ବାପା, ଆଉ କନଜରଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ, ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। କହିଲେ ଏମିତି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ପାଇବୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତତେ, ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏ ବାଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ତୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇକି କିଛି କରୁଛୁ, ତୁ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। କାହିଁକି କହିଲେ ବାପା ମତେ ଏଇଟା? ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଅଟଳ ଭାବରେ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ହଟିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଜି ଯାଏ ସେମିତି ଅଛି, ଶେଷ ଯାଏ ରହିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଯେମିତି ତୁମ ମୁଖ ମତେ କହିବ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯାବଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିଛି ଫଳ ହବ କି? ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, କୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, କିପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ କି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଯେପରି ଦାଉଦ କହନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି, ସେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାରଣ ଏଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରେ ଏଗୁଡି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେ କଣ କଲେ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟଲେସ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ, ମଣିଷ ବାୟୁ ରୂପ ଦେଖିବ, ଭଲକୁ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କହିବ। ଯିଶାୟ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟର ଜଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। କେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା, ପିଓର, ହୋଲି, ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ, ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟଲେସ୍ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲା। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫିୟରଲେସ୍, ସେଇ ସିଂହ ଭିତରେ ପକା ହବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଘୋଷଣା କରାହେଲା, ମାତ୍ର ଅଟଳ ହେଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ଧନୀ ନାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ତିନି ଯୁବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ, ଆଉ ସେ 60 ହାତ ଉଚ୍ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ସମୟରେ ଏମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ଜମା, ସେ ଜୀବଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୋଧ କଲେ, କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୋର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରୁନା, ତମେ ଜାଣିଛ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକା ହବ। ରୋକଠୋକ ଜବାବ ଦେଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାକୁ ଆମେ ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କଲେ, ଯେତିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ତାହେଲେ 7 ଗୁଣରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କର। ସେମିତି କରାହେଲା। ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଲା, ଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ମୋର ନିୟମ କରି ଘୋଷଣା କରି, 4ଟି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଉନି। ସେମାନେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଲେ। ପୁଣି ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା, ସେମାନେ କଲେନି। ରାଜା ଆଜ୍ଞା କଲେ, ବାନ୍ଧ ଏମାନେ ପକେଇ ଦିଅ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେଥିରୁ। ମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବ ତାହା ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ତାହା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଏସବୁଗୁଡା ଚିନ୍ତା କରି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଦୟାକର ମତେ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କାନ୍ଦିଲେ ହବନି ସେଟା, ଉପବାସ କଲେ ହବନି ସେଟା, ଆଉ କିଛି କଲେ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଲେ କିଛି ହବନି। ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଫିୟରଲେସ୍ ଥିଲେ ଏତେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ଲେଖା ହଉଛି ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାର ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହବାକୁ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଥା କହିବାକୁ ନିର୍ଭୀକ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଝିଅ ସବୁ କୁହାହେଲା, ମଶାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଉଠାଉଛି, ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ, ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଭେରି କରେଜିୟସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମତେ ଭେରି କରେଜିୟସ୍ ହବାକୁ ପଡେ। ଆଜି ଆମେ ତ 6 ଜଣ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଜାଣନ୍ତି ବେଳେବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର 1000 ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ଠିଆ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥାଏ, ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଥାଏ କନଭେନସନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସହରରେ, ଗ୍ରାମରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥା କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କହେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ ହେଲା ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୌରବ ଦିଏନି, ସମ୍ମାନ ଦିଏନି, ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ବା ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେପରି ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗମୂଳକ ଭାବରେ କଥା କହେ, ଶାସନ ଆଉ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ନମ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ମନ ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡେ।
नहले प्रभुंकर सत्य वाक्य कहना प्रभु अनेक बड़ बड़ धरणर सफलता देइछन् सहर मानकर कार्य कला बेले बालेश्वर सहर में कार्य से मीटिंग नेला बेले आ जड़े विशिष्ट लोक था 3 दिन मीटिंग थाए लास्ट दिन रे समस्त पब्लिक बालेश्वर लोक माने सब मीटिंग अटेंड करता लोक माने डिमांड कले ये जो कटक आछन पास्टर बेंजामिन बेहरा ये मीटिंग लास्ट मीटिंग से ने जदि तांको अलाउ न करिवो आमे मीटिंग करी देबना गोटे पेंटिकस्टल मीटिंग चलतिला एपरी हला से ऑर्गेनाइजेशन सब मो पाखक आसी मु जो होटल रहउथिले आम चर्च 2-3 जन भाई को नहीं जाइथिले से छनो भाई थिले जे कि ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थिले से थिले स्टीफन भाई थिले आली भाई को पुओ पेंटिकस्टल मानकर जे प्रथम मेन पास्टर थिले मो हाथ रे जे डुबन नहीं थिले अम्य भाई तांको सान भाई जे कि वर्तमान कटक रे डीआईजी अछंती अम्य भाई निजे मध्य गोटे प्राइवेट कंपनी रो इंजीनियर से थिले ए 3 जन को मो संग रे नहीं जाइथिले आमन गोटे स्वतंत्र होटल रखाइला बाध्य कले मते आपण न नेले मीटिंग करी देबे ना लोक समस्त डिमांड करूछन मो प्रार्थना करी प्रभु थारु मध्य विशेष दर्शन पाइली गोटे हॉल रे गोटे स्टेडियम परी गोटे हॉल रे इंडोर स्टेडियम गोटे लोक भरी के अच्छा पुरुष स्त्री सब ठिया गोटे पिलार मोटा हो गोटे सापटा पेस्ट हो बहुत दिन गोटे रब कहूँ ए साप को किए मारे सर्प को किए मार ऑडिटोरियम गोटे ऑडिटोरियम पर देखा कहीं उत्तर दौना से लोक गहल भितर मुझे ठिया शून्य रू से अब खाली हूँ ए सर्प को पास्टर बेंजामिन बेहरा मारे हाथ उठे गोटे जस्टी आसीगला धरिया मात्र के आपे से तौक बाहरी चलीगला मु राज्य होगा बाध्य फाइनाल मीटिंग नेली से जो मेन लोक थे जहाँ को डकाई मेन स्पीकर भाव में मत अभिनंदन जनइले मो मीटिंग नहीं सारा पर खुशी हेले अपमानित तो हेले नहीं चुप रखा किछि भी से कले नहीं गोटे वर्ड खोलिले नहीं से दिन मु सबुरे सबु कली से ऑडिटोरियम लोकारण्य होगी सब थिला आउ से मते कले फास्ट एंड प्रे उपवास प्रार्थना करतु गॉड विल यूज यू इंटरनेशनली विदेश मान प्रभु आपन को व्यवहार एमती केते जन एपरी भाव प्रभु कार्य करती ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं तेणु मत एसब भल लगे ए लोक मान को देखा जहाँ जहाँ मुझे कहूँ दिन मानक हु इज लाइक आज 21st सीरीज बड़ डिलिजेंटली जत्न सहकारे से जीवन को लक्ष्य कर कार्य करने चाहे आपण भी करते आप बदली जाए जदि ना तो केबे मध्य आपणकर चिंताधारा आबे भी पूर्ण हो पार ना सफल हो पार मात्र एपरी लोक मैंने थिले जगत में अच्छा आज आगामी समय मध्य रे प्रभु आपण को आह्वान दौरान तुम्हें कौन सेमती हो पार तुम्हें कौन कैन यू बी लाइक Daniel and his friends Daniel बंधु मान पर गिल्टलेस फियरलेस डाउटलेस माने निसंदेह सन्देह ना से कर प्रभु लिखाई दानिएल अपना परमेश्वर विश्वास करते प्रभु अच्छा मत रक्षा करेंगे सिंह मान गर्त कौन पाप धर्म करनी मैंने षड्यंत्र कर कहीं करेंगे बाइबल लिखिए विश्वास बिना संतोष पात्र है असंभव आ लिखा जे सांग पुस्तक में जदि तुम्हें विश्वास न कर स्थिरीकृत हो ना यह निश्चय अनेक विश्वास दुर्बल ही प्रभुंर महत् संकल्प सब हरई लिखा आमर धार्मिक लोग विश्वास द्वारा बंचो जदि पश्चातपद हुए आम आत्मा ताठे संतुष्ट नुहे आ लिखा कौन जे विश्वास करे से चंचल हम ना प्रभु समय कार्य करेंगे तेणु दानिएल पुणी से संगे मान विश्वास भी आम देखुचु कौन केमती से गले परमेश्वर आपण हस्त अग्निकुंड उद्धार करेंगे कले करतु न करे ना आम आप प्रतिमा प्रणाम करनी आम जहाँ जानचु सत से जड़े मात्र सदाप्रभु ही परमेश्वर आउ कहीं ना तेणु यपरी भाव से डाउटलेस बा फेथ तांकर विश्वास ताहा आमान को गोटे भिन्न प्रकार व्यक्तित्व प्रदान कर जपरी जीशु कहले जदि सोरिष दाना पर विश्वास पर्वत घुंची
सबकिछि हरांतु विश्वास को हरांतु नहीं एंड देन टायरलेस आउ से क्लांत नथिले दिन रे 3 थर से प्रार्थना जने राजकर्मचारी केते तांकर दायित्व नथिबो केते कार्य न करूथिबे किंतु दिन रे 3 थर आंठु मारी से प्रार्थना करछथि प्रभुकर सेवार निवृत्त होई ना लेखाई प्रिय माने प्रभुଙ୍କ सेवाରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ ସେମିତି କରିବା କହ ଆମେ गोटे गिजारी मंडली प्रार्थना खाली से नहीं आसला सेवा कला बेले आत्मारे सत्य करने को मंडली को आसलु प्रतिदिन भल कथा प्रभु देखिए एबे आत्मारे सत्य पवित्र आत्मारे परिपूर्ण देखा बारंबार कर आत्मारे उत्तप्त हो उद्योग शीतल हो ना आ पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हो गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को डाल हो प्रभुकर सेवा परिश्रम से तेणु से लिखा से प्रथम 15:58 प्रिय माने प्रभु सेवा तुम परिश्रम निष्फल ना बसु तो बसु के ठिया कह आंठीवा कह के हाथ उठेवा कह परिश्रम गोटे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज लिखाई ईश्वर पराणी जीवन यापन करने को अभ्यास कर इंग्रेजी एक्सरसाइज thyself rather unto godliness spiritual exercise मानता है कि नहीं आत्मा तप्त है रोदन करी बेड़ाप करी हाना से दिन अतिशय रोदन कला प्रभु ता कथा शुणे से भग्नांतर मान निकटवर्ती बोली क्लांत नहीं कि सर्वदा प्रार्थना क्रिया कर्तव्य यीशु करे बेले बेले अनेक दिन पर प्रभु प्रार्थना उत्तर दिखते आश्चर्यजनक भाव से जिखरियों को आउ से दूत जो दर्शन देले अनेक दिन रे प्रार्थना कर जिखरिय भय कर नहीं तुम निवेदन शुणा जाए केते वर्ष धरी प्रार्थना दे पिला छुआ न हबार यही प्रकार अनुभूति प्रभु प्रार्थना शुणती संतान नथला प्रभु संतान देले एमती होउछि निश्चय अनुभूति देख दूत दर्शन दे कथा कहउछन नाम जोहन देव बोली कहउछन कहले परि स्त्री गर्भजात समस्त श्रेष्ठ हम से एलियम आत्मा शक्ति गमन कर प्रभु जीशु कौन न कहले विषय से ज्वलंत तेजमय प्रदीप थिले स्वर्ग राज्य को बड़े आउ पराक्रांत लोक मैंने आक्रमण कर जोहन समय ठारू बाप्तिजक जोहन समय ठारू कौन कह ये दिन प्रार्थनार आवश्यकता केते वर्ष धरी से नाहंती ना से जगह प्रभु आम को खोजुंट उठ एपरी कार्य हम आम देशवासी नष्ट होती राज्यवासी नष्ट होती सहरवासी नष्ट होती नष्टकल्प लोक चारे जीशु को जानते नहीं नरक सब चलीजे ता भीतर जिते ख्रीस्टियान अच्छा अनेकों को खोजरे नाम जीवित प्रकृति मूर्त पवित्र आत्मा पाई ना सत्यवाक्य जानी ना प्रेरित शिक्षा किसी से जना ना खुशी आनंद उत्सव पालन कर लोक जीशु आसी जेकोसी समय जेकोसी मुहूर्त कौन आम को प्रस्तुत रहा पड़ो हवा पड़े आम कौन प्रकृत प्रस्तुत अच्छु आउ गोटे गृह को जाई गत काली एमती गभीर भाव कथा गोटे कथा कही देख बाइबल लिखा आज दिन ठार आशीर्वाद करवा प्रभु मते आशीर्वाद कर दया कर कि मुझे तुम प्रभु एम दया कर आशीर्वाद कर प्रभु करदे कौन लिखा हागुए पुस्तक में बारंबार को लिखा तुम पथ विवेचना कर कनसीडर 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 कौन कनसीडर करिया कह मुझे जीशु जे आसुचंदी शीघ्र करी आउ जेकोन समय एटा तुमने विश्वास कर स्वामी को से स्त्री को पचारे हाँ विश्वास कर प्रस्तुत अच्छ कि चुप सत कथा ठीक चुप रह ठीक कथा कह प्रस्तुत केमती हम विवेचना कर कौन विवेचना कर आज जी स्वर्ग आम जापर आगमन समय केम जीवा बाइबल लिखा हो दिवारात्रि व्यवस्था ध्यान करे से धन्य कौन आम रिडिंग कर खाली पढ़ी दौचु किंतु गभीर भाव चिंता करा था जीशु आगमन विषय कौटी लिखा हो द्वितीय जो मंडली उठी विषय कौ लिखा कहीपर ख्रीस्टियान गिजा जाऊँ सब प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व देख 16 पदरू प्रभु आदेश देकी प्रधान तुम शरीर तोरीवाद सहित आसवे जो मैंने ख्रीष्टों ठारे थाए मरीचंदी उठे बंचिता लोक मैंने जी सिक्रेट कौन जानिच ख्रीष्टों ठारे कौन ख्रीष्टों ठारे केमती रहिबो प्रथम जोन 3:24 लिखा होची जे तांका आज्ञा पालन को से तांका ठारे आज्ञा मान को पालन करिया को विश्वास कर डुबन नहीं कि नहीं दशमांश दौच कि नहीं नहीं तो आज्ञा पालन कर न मंडली सेवा करुच कि नहीं ताहले आज्ञा पालन कर न केम जीव तमें कहीं सब तुम जान मैं तो गिर्जा जाऊँ ना किंतु गिर्जा
ଏ ସତ୍ୟ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁନି, ଜାଣିବେ କେମିତି? ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଜାଣିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ସେଇ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବାକୁ ହବ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହୁଏନି ପାଠ ପଢା, କେମିତି ପଢିବ ସେ? ସେଟା ଜାଗତିକ ପାଠ, ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ପାଠ। ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତିର ମୃତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ବୋଝ, ଭାର ରହିବାକୁ। ପ୍ରଚାର ନକରି କିପରି ପ୍ରଚାର ହେଲା? ସେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସବୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ଦେଖ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଦାନିଏଲ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ରାଜାଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସମାଦର କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରି ସବୁ ଚାଲିଲେ। ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଏଷ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସେ କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ ଯାଇକି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରା, ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାଣୀ ଘରେ ରହିକି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯିବ ପ୍ରଚାର? ବାଇବେଲ ବାହାରିଗଲା ତା ନାଁରେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କି ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ! ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଚାରିଆଡେ, କି ପ୍ରଚାର କଲେ? ଗୀତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପରେ ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ। କାଲି ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ, ତାଙ୍କ ସେ ବିଲିଭର ମାନଙ୍କର ଜଣେ ପିଲାର ଆଖି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇନା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଘରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ଆଉ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଭଲ ଗିର୍ଜା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଇତ୍ୟାଦି କହିକି। ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହେ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋ କଥା ଚାରିଆଡେ କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଠାରେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଘୋଷଣା କରେ ଚାରିଆଡେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଜୀବନ ବଦଳିବା ଦରକାର। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଡାନିଏଲ? ଡାନିଏଲଙ୍କ ପରି କିଏ এই ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରୁ ତା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କେହି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ହଉ, ଆମକୁ କେତେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଯେପରି କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକଳ ହବ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କ ପରି ଅଛି? ପୃଥିବୀର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ରଖିନଛନ୍ତି? କଣ ସବୁ ରଖିନଥାନ୍ତି ସେ? କଣ ପୁରୁଷ, କଣ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଷ୍ଟର କଥା ଦେଖିଲୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲା, ରୁଥ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନ ହେଇଛି, ତା ନାଁରେ ବାଇବେଲରେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ, ରୁଥର ବିବରଣ। ମରିୟମ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ତଳରେ କନ୍ୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେବାର ତାକୁ ଦିଆଗଲା ସୁଯୋଗ। ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆଗୋ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବା ଶାବାରୀ କୁରାବାତ୍ରାମାନା ଖାରାବାଙ୍ଗାଲାରାବା। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହୋ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା କିଛି ଥାଇ ନପାରେ, ଜଗତରେ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଉରାବାବାସ୍ୟମାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନା ଖାରାବା। ଯେପରି ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ମାଛ ଧରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କେତେ ମହାନ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବା ଶାକାଲାରାବା। କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଉରାବାବାସ୍ୟମାନି ଖୁରାବାତ୍ରାମାନା ଖାରାବାଙ୍ଗାଲାରାବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରେ,
ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବି ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମାନେ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, ମନୋନୀତ କରୁଛ। ଇର ବାବା ସାମାନି ଖାର ବାତ୍ର ମାନେ ଖାରବା ମାତ୍ର ମାନଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ରହିଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ତେଣୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆହୁରି ଯେପରି ଆମେ ବଦଳିଯିବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦାନିଏଲଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହଉ, କାନରେ ବାଜୁ, ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ହୋଇପାରୁ। ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅସାଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିଛ ଆଉ ତୁମ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ। ତୁମ ରକ୍ତରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇଛ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାଧନ କର। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସୋନି ଏବଂ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଜୋସ୍ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଜୋସ୍ ହୁଏତ ଯିବ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଯୋଉଠି ପଢୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ତାପରେ ତାର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶନି ବି ଚାଲିଯିବ। ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କେବେ ଏକତ୍ର ସେମାନେ ହେବେ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର, ଶନିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ଯେପରି ସେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତା ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଶିଖେଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।